Okay, women's volleyball dayon. Bulo versus team Talisay City. Game 1 our best of 3. Igual 0 patos kora Serbisyo Bila. Nancy. Ito Nancy deh. Andi ayan. Serbisyo Jimli. Kuha pa niya. Out ball. Ono 0 na to skora, 1-0. Serbisyo Jimli. Abi man ako si Nancy ning usa diri sa team Talambana dili si Ande ni. Ang team Talambanaan Badit Justin og si Jimli kontra sa team Talisay nila ni Ninya Iris Out ball. Bila og ni Kalay. Serbisyo Badit Kalay Gilobo gipikhangan countered by Iris, napasok. Bola sa team Talisay, Serbisyo Kalay. Usara kapuspos. Oy. Side out. Serbisyo on the way. Ninya to Jimli. Justin. Bagsikang tira Ninya. Oy. Grabe Ninya, nagpauwan gibagyo ni Ninya ang team Talamban. Kaganag fans Ninya. Bila. Agsik si Bila. 2-0 na, 2-0. In favor of team Talamban. Serbisyuan. Tuara. Pasok. Tira ni Ninya, side out. 2-0 atong skora sa atong game 1 of our best of 3. Serbisyo Iris. Lobo ang bola. Kuha pa ni Iris. Pikhang Badit. Answer by Bila. Badit. Nitbag ang tira ni Bila. Side out. Ato sa black bomb. Kanang black bomb ikaw. Street tala ko. Serbisyo Justin. Ya. Win. Ada katira black bomb. Nilay. Justin to serve. Kalay. Kuha Badit. Pikhang Bila. Answer by Jimli. Dakariha. Pinuspusay nas palo-palo. Wala. Kuha pa. Out ball si Badit. 3-0 ato skora. 3-0 bola sa team Talisay. Serbisyo Bila. Badit. To Bila. Iris. Win. 1-3 na 1-3. Kini para do sa team Talisay City. Tuara, kuha pa ni Ann. Gilobo. Pikhang Badit. Grabe puspus Badit. Iris. Nice defense. Courtesy of Iris. 2-3 sa kini Serbisyo Bila. Para igualis. Justin. Ninya. Grabe. The youngest player Ninya mga kaibigan. Kuya kayo, fighter. 2-3 ang ato score. 2-3. Serbisyo Jimli. Ninya to Jimli. Answer by Iris. Badit. Kalay. Quatro dos na, 4-2. 2 puntos ang kalabangan sa team Talamban sa ating game 1. Serbisyo Jimli. Badit, may pusing, may pabuto. Out ball.
Ay, gamaman. Servisyo niya, Gilobo. Justin. Jim Lee. Inside. 3-4 na ang atong skor ha. Isang puntos na lang ang kalamangan sa Team Talamban sa ating game 1. Ito, serbisyong niya para Iguales. Justin. Badit. Side out, side out. Wala din si Kono, atong sala, atong lamang, mounting reason. 4-3 sa 4-3 in favor of Team Talamban Duwang ka nagabak magkambabay. sa atong game 1. Ang pila sila, Kwan? Servisyo Badit. Ninya. Tuan. Justin to the rescue. Alimpyuha pagkatrabahong Justin oy. Uwen. 5. Kini para size. 5-3 sa tuskura para size. Pasok ang tira ni Aires, side out. Bisa glass team, ma. Racing ko atong skora, servisyo Kalay. Justin. Side out, side out. Servisyoan. 5-3 sa kini para size. Ninya. Jimly. Ninya again. Pasok ang tira, Badit. Out ball, out ball. Okay na, servisyo Iris. Tuara, Jimly. Gilubo ang tira. Wah, kabot. Uy, 4-5 na. 4-5 na itong game 1 ha. Sa itong bakbakan. Women's volleyball dayon-dayon. Servisyo Iris. Out ball. Servisyo Justin. Net back. Servisyo Bila. Justin, itagag. Gikuhang Bila. Gigang tukmod Bila. Kalay, answered by Ann. Team Talamban pouringin. Side out. 5-4 lang yapon na ito skor ha. 5-4. Happy. Belated happy birthday dia ni the high flying spiker Jubil Ducante. Happy birthday dia ni Idol Jubil Ducante ha, the high flying spiker. O belated happy birthday ni Tatay Conrado Aliga. Ninya. This halftime is brought to you by Maricel Anthony Chicharon Karkar Bisiling Chicharon. Pwedeng ulamin sa sarapog ang Arnoco Uno Disco Mobile. Basta Arnoco Disco. Basta Disco Arnoco. O ang Info Kits artware mga kaibigan. Ang clothing line ng bayan. 4 size ang ato skora, 4 size. Servisyo niya. Tara, pus ni Kalay. Ilawom tanil miyagi, di madawat sa ahinsya. Pang pamilya. 5 size. Kini servisyo Badit. On the way. 4-8 na dahil, 4-8. Nakita sa skora niya. Oo. 4-8 ha. Kalay. Ay, pos ni Kalay. Di masod. Otso 4 ang atong score. Kini servisyoan para 9.
Ninya, si pa tirang Ninya oy. Lah, ge. Ninya oh. Para Kalay. Side out, side out. Ayaw. Kini Servisyo Iris. Kumaro. Iris again. Two shot combination ni Iris. Pasok. Gina yan eh. Wasan. 5-8 na, 5-8. Kini para sa Servisyo Iris. Nako. 6-8. 6-8 na, 6-8. Oh, Servisyo ay ito ara. Tog po ni Bila. City 8 na, isang puntos na lang ang kalamangan sa team Talamban. Kalay of team Talisay. Kalay again. Tinapon sa labas ni Kalay, side out. Servisyo Justin. Answer by Kalay. Justin. Balik ba? Away from home. Nueva City na. 2 puntos ang kalamangan sa team Talamban sa ating game 1 na o our best of 3. Ito na naman si Justin. Kalay. Badit. Answer ba niya? Tuyo ka. Na. Kalay. Binunalay na palupatok po niya Bila. Kaniha. Umasok pa ang tira niyan. Ano? Jis na. JCT na, Servisyo Justin. Kalay. To Justin. Win. On si City. For the win na ang team Talamban sa ating game 1 para daog na. Kini Servisyo Justin. Bila. Bang, pasok na pasok. Okay, midaog sa game 1 ang team Talamban. Coming up next game 2.